एंड इन्स्टिगेट एंड डिस्ट्रॉय द सोशल फॅब्रिक. आमचे जे गोंयचे आसा पळय इक्वॉटी युनिटी ते तेणे खंय तरी डिस्टर्ब करपाक ते स्टेटमेंट केल्लें आसा. मागीर कमिंग टू द पॉयंट, आय एम डायरेक्टली मेकिंग अ चार्ज ऑन CM प्रमोद सावंत. प्रमोद सावंत तुवें लास्ट कितें म्हणिल्लें 2 म्हयने पयलीं तुवें म्हणिल्लें कोणे देवाचेर आयले आनी कोणे रिलिजियस सेंटिमेंट्स हट केले जाल्यार आपूण रोखडोच काडटलो आनी तुमकां अरेस्ट करतलो म्हणून. आयज यू हॅव प्रूव टू बी अ फेलियर. होम मिनिस्टर तूं पूण तूं हल्लोलो आसा. 48 आवर्स जाली. कितें जालें? 48 आवर्स जाली. सुभाष वेलिंगकराचो अजून अरेस्ट करूं ना. 2 कायदे लागता तुमकां. तुमी कितें डिस्पोट घालूंक आयला. शिवाजी महाराज विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ही वॉज अ ग्रेट मराठा लिडर, आय रिस्पेक्ट हिम, बट फादर बॉलमॅक्सान खंय तरी शर्माक ताजे उल्लेख केल्लो म्हणून हाडून सगळे ताच्या घेराव केलो. खंयचे ताचे ग्रुप्स घेराव करून अरेस्ट केल्ले. दुसरें म्हणटा ते हांव 3-4 वर्सां पयलीं महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट आसतना पेट्रोल म्हारग जाला म्हूण गाडी काडून राम नाम सत्य म्हणिल्लें म्हूण म्हजेर FIR घातली. म्हणल्यार प्रतिमा कुतिनो, फादर बॉलमॅक्स, बिकॉज ऑफ दॅट कायदो दुसरो तांकां अरेस्ट करप. आनी भगत तो काणकोणचो भुरगो तेणे हू इज अ कार्यकर्ता ऑफ BJP, हू इज अ कार्यकर्ता ऑफ BJP, लीडर ऑफ BJP यूथ मोर्चा. ताणें स्टेटमेंट केलें की मुस्लीम बायलांनी खंय हिजाब घालप ना आनी टोपी घाले जाल्यार आमी तलवार घेवन तांकां मारतले म्हणून. आनी आयज वो सुभाष वेलिंगकर whom I have termed as a rabid dog, what he does? सेंटिमेंट्स हट करता. अरे हांव इतलेंच मागता. CM 48 आवर्स जाल्यार ताजे अरेस्ट म्हाका दिसता ही इज अ पेड एजंट ऑफ BJP and he is making these statements because that RSS ideology, RSS blood is infused in his body. How can he make such a irrelevant statement? He has not only hurt the sentiments of Roman Catholics or Catholics, he has also hurt the sentiments of Hindu and Muslim. कित्याक आमचे सगळे गोंयचे सायबा कडेन येता तेन्ना हिंदू वयता, क्रिस्तांव वयता, मुस्लीम वयता, सगळे फॅमिली घेवन परदेसांत साकून लोक येता, फॉरेनर्स येता, ट्युरिस्ट येता. आनी ही इज अ मिरेकलस, तो आमचो लिव्हिंग सेंट आसलो एंड ही इज अ पेट्रन. हांव निशेध करता BJP जे आमदार आसा ते. तुमी कित्याक वोगी रावल्या? तुमी केन्ना गोंय वचोना? गोंयच्या सायबाक दर्शन घेवपाक वचोना? आयज कित्याक तुमी वोगी आसा? आनी चड करून आमदार, कॅथलीक आमदार जे बशिल्ले आसा BJP आयज पोटलो घेवन, आले शिकेरा खंय रे तूं? भायर सर मरे, आतां कर मरे स्टेटमेंट, कंडेम कर मरे. सगळे जे क्रिस्तांव MLA आसात तांकां सांगता हांव, इट इज हाय टायम दॅट यू ऑल टेल CM प्रमोद सावंत to arrest this Subhash Velinkar and put him behind the bars. Otherwise, you all don't have right to come on the 3rd of December for the feast of our आमचे गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताक तुमकां येवपा रायट ना आनी नेक्स्ट इलेक्शनाक तुमकां बसपाचोय रायट ना. कित्याक हे गोंयकार कितें तुमकां दाखयतले. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वी डिमांड his arrest as soon as possible because he has only tried to divide and create communal tension by provoking by the statements केल्या ते. And this is not the first time Velinkar has made such a statement, derogatory statement, insulting statement, hurting the sentiment. This is more than 2-3 times, but he's always left. So म्हाका दिसता जे गोंयांत आमी आयज इशू घेवन मुखार सरतात, बर्निंग इशूज आसात, जावं ते भुतानी सांकवाळ सगळे इशू हे खंय तरी डायवर्ट करपाक, हे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपाक हो इशू ते घेवन येयल्ले आसा. सो CM, if what Pratima is saying is wrong, you want to prove it, then please do one thing, arrest this rabid dog Subhash Velinkar within 24 hours. Fido. I have come from Majoda to here for a reason. वेलिंकर म्हणटा ते सुणे एक सारकें बोगता ते सुणे ते घास मातो जाल्यार खबर ना म्हळ्यार बोकीता. सांकवाल म्हळ्यार सांकवाल असो थिंग म्हळ्यार थिंग मेळतो. आतां तेच हाटी लागला झेवियर. He has to be called as Saint Francis Xavier. Address him with Saint Francis Xavier. सांत तो गोंयचो न्हू, संवसाराचो सांत तो. जेन आमी क्रिस्तांव, हिंदू, मुस्लीम तेज पांय पडों वयताय, तेज उमिया वयताय. हो दोडदीर कोण? खुच्या नाल्लोलो DNA तूं स्पायच कर रे. DNA तूं स्पायच कर. तूच जायन म्हणटा ते DNA. दॅट मिन्स यू बिलीव दॅट ही इज अ लिव्हिंग सेंट, ही इज अ लायफ सेंट. खुच्या नाल्लोला उठोन येता मरे तूं. ती मशरूम उठोन येताय चोय पावसाच्यान, तेश को तूं गिमाक येता, पावसाक येता. खंय मेलो नाल्लो उठोन येता तूं. आतां तूं जाणा तेगे एक्सपोजर आहा म्हूण. तेन्ना तूं उठोन येवपा जाय. दीस इज फॉर वॉट? हेचो स्टेटमेंट तुका करपाकू एज अ पापेट. यू आर अ पेड पापेट. तूं सुणी म्हणपा देखून म्हाका हें दिसता तुजें कीड देखून चोडपा ना मरे. कीड देखून नशीब जावपा ना तुका.
हा तू स्टेटमेंट कोत तो दापाट शीत आनी कोर तुका लायम लायटीन येवपाक जाय सो स्टेटमेंट कोनू तुका वत पो पळय रे तू इलेक्शना बसलो त्या दोना हा पापेट कोण पेड बाय होम एंड स्टेटमेंट कोता म्हण तुका आमगे कॅथलिको मेळटाय टार्गेट करपाकू क्रिस्तांव धर्म मेळटा आनी आमगे क्रिस्तांव पाद्री आहाय आज मोविन गुलीन जाप काना हांव आज हिंगा कोलये पुलीस स्टेशनाचेर मागोता सगळे जे क्रिस्तांव MLA काँग्रेसीन हितून BJPीन गेलो आहाय तेणी जे मेरेन सुभाष वेलिंगकर अरेस्ट जायना तेमी सगळ्यांनी रिजायन जावपा जाय ताका अरेस्ट कोनाय तेमी रिजायन जावपा जाय पयलीं ताका अरेस्ट कोराय आतां तुमी रिजायन जावपा इन प्रोटेस्ट ऑफ रिजायन ताका अरेस्ट कोनाय तुमी रिजायन जाय सगळे मायकल लोबो मोविन गुदीन आलेक्स सिकेर आमगे रेजिनाल सगळे जितले गेलो आहाय ते काँग्रेसीन हितून BJPीन हे लाडये चोर BJPीन गेलो आहाय तेणी ताका अरेस्ट कर म्हूण CMा बरें वचों जाय कित्याक ते गव्हर्मेंट आहाय आनी दुसरे ऑपोजिशना देखून आमगे क्रिस्तांव MLA कोण आहाय ते बेश्टेच पोस्ट गायनाकाय बेबक्यां भाशेन तुमी येयाय तुमी वचाय तेजे बराबर जेन्ना तुमी लोकसभाक इंडिया अलायन्स म्हूण केलोलें ते इंडिया अलायन्स तुमगे एक कुडीन ना जाण एकलो वचोन स्टेटमेंट कोताय सेपरेट तुमी सगळे आसाय तुमी सगळे एकठांय जावन वसाय आनी ताका अरेस्ट कोराय मागाय CMा कडे ताका अरेस्ट कर म्हूण ताका अरेस्ट जावपाकूच जायो त्या बगर हें जावपा ना आनी हांव मोग रावपा न्हय आमगे हाल्या मडगांव आहा 4 वरांचेर सगळे येयाय तुमी मडगांवां I'm Ilma Dias and I'm the Deputy Sarpanch of Bethel Bati. We demand immediate arrest because he has hurt the sentiments of the Catholic. We see so many for a feast. The VIPs are given treatment. Everyone is going there and they are given VIP treatment. But here there is a statement made and he is just let loose. And I mean there is no action taken on him. So he is disturbing the peace of the people. So we demand immediate arrest of Wellington. Thank you. Okay. See, introduce yourself first. I'm Xavier Rodriguez on Bethelbati. सगळ्या जात तेका CM is to be held responsible. So जायते assurances दिता. It's a total failure. Home Ministry is total failure. There's no safety for anyone and CM is total responsible for that. जायते assurance दिता तो. Asagaon case चलतना CM was saying that 3 दिसांनी गोर पोतून बांधून दिता. What? Just words. He's not walking the talk. Okay, he needs to resign on this basis. On the floor of the house, he said that Esokon hate speech kel jalari, that he will immediately arrest kela. Or depending upon what type people are there, communal, he's playing the communal card. So on all factors, CM is total failure. Zai temka yankota to. So whatever other roste he had given assurances, goyan kunche kodde aschena mon. These are just lip service, false assurances. Whatever he says, CM is not to be believed. He just gives blank assurances, and on this basis, this total, complete government is failure, and we demand the resignation of CM first. He's not fit to be a CM. Well, हांव एक अपील करूंक सोदतां एक अपील करता की जशें देंपारा पेंजीम हेडक्वॉर्टर्सांत वचून हांवें कंप्लेन लॉन्च केल्ली आसा आतां हे पळय कोलवा माजोड्डा बेतालबाती लोकां बरोबर येवन कोलवा आमी लॉन्च केल्ली आसा कंप्लेन ऑन सुभाष वेलिंगकर फॉर हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ crores of devotees of St. Francis Xavier, for inciting, provoking and creating hatred amongst the Goan. He may be Hindu, Catholic, Muslim. So फाल्यां 4 वरांचेर प्लीज नोट करात फाल्यां 4 वरांचेर आमी सगळीं मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर मेळपाचें कित्याक आमी मडगांव वचपाक जाय आनी थंय देखून कंप्लेन दिवपाक जाय लॉन्च करपाक जाय आनी FIR करून ताका जाता तितलो बेगीन अरेस्ट करचो म्हणून आमी डिमांड करूंक जाय. सो मागता सगळे आमचे सावथ गोंयचे लोक जावं ते नावेलकार बेनावलकार वेलीकार माजोडकार कोलवाकार नुवेकार कुर्तोरकार
वेलीकर सगळे जे कोणा कोणे जमता पळय इलेक्शन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव फॉर द सेक and for the love for goincho side St. Francis Xavier. I'm expecting you all to come tomorrow on the 4th of October at 4 p.m. at Margaon Police Station. This is not only for Catholics. This is for all the devotees of St. Francis Xavier. Whole of Goa. मुगे All have to come मुगे together. एक रिक्वेस्ट आहा सगळ्यांक कोळे आख्या गोंयकारांक कोळे हाल्या भाई सोराय तुम्ही जेन्ना उमिया वयतली गोंय साहेबाच्या तेश कोण येयाय पाप येयाय तेश कोण मडगांव येयाय दिवपाची गरज ना दिवपाक कांय गरज ना सीएमआय गेलो डायलॉग चोळो गोत न्हू तोळ्या गोत तें ताका मेमोरेंडम दिलें हांवें भाई सोंपलें चोळो गोत न्हू हांव लोकांक रिक्वेस्ट कोत्ता आमी क्रिस्तांव लोकांक कोळे रिक्वेस्ट कोत्ता तुमकां कोळे एक दो वेलिंकर को फेंक दो. एक दो हमका नका वेलिंकर हमका नका. एक दो वेलिंकर को फेंक दो.